I will welcome now our first speaker of this session, His Excellency the Secretary of State for Energy of Portugal, Dr. Artur Trindade. Thank you very much. Senhor Presidente da Câmara de Comércio Árabe-Portuguesa, senhores representantes das Câmaras de Comércio dos países árabes, dos diferentes países árabes e Portugal, senhores membros do corpo diplomático, minhas senhoras e meus senhores. É com gosto que participo uma vez mais nestes fóruns realizados pela Câmara de Comércio e sobre a temática que nos traz hoje aqui, tem a ver com a cooperação que podemos desenvolver no campo da energia. Penso que é um tema da maior importância e da maior centralidade para a cooperação entre Portugal e os países árabes. Com efeito, eu próprio tenho deslocado à região nos últimos meses, onde tenho, ao nível ministerial, desenvolvido contactos com responsáveis políticos destes países e tenho notado que o interesse na cooperação é mútuo e é crescente. Estava hoje também, de manhã, num fórum relacionado com a energia no âmbito da CPLP e um dos temas que se discutia era o encontro e a descoberta de significativas reservas de petróleo e de gás nos países que são hoje da CPLP. Todos conhecem, essas descobertas são das maiores descobertas que temos vindo a encontrar no mundo nos últimos anos e gerou-se um debate muito interessante que eu penso que é uma porta de entrada para aquilo que eu gostaria de partilhar convosco ainda hoje. De facto, estes países têm estado a encontrar riquezas ao nível dos hidrocarburos que são significativas e que irão constituir uma fonte de rendimento para o futuro destas economias, e Portugal é também uma das economias que faz parte da CPLP, onde se perspectiva a exploração de petróleo e gás a breve prazo. Só que, tal como nos países árabes, o facto de se encontrar estas riquezas em nada deve prejudicar a persecução de outros objetivos no âmbito da política energética que não são antagónicos a este desenvolvimento desta riqueza, mas são sim complementares numa perspectiva de mercado mundial de energia. Ou seja, o facto de estarem a descobrir mais reservas de energia no planeta não altera o facto da equação fundamental dos custos com a energia primária ser uma equação que leva a que o custo do médio e longo prazo seja crescente. Por outro lado, sabemos também que as preocupações ambientais a nível nacional, europeu e internacional nos posicionam no sentido de considerar que devemos tomar medidas de proteção do impacto que a utilização de energia de fontes fósseis pode ter sobre os aspectos das alterações climáticas. Esta agenda, apesar de ter sido alterada em intensidade nos últimos anos, nos últimos meses, mantém-se e é relevante. Por outro lado, os países ocidentais estão-se a transformar, tal como Portugal, em termos de paradigma de países meramente importadores de energia primária de origem fóssil, em países parcialmente ou totalmente produtores de energia primária de origem fóssil. Tais alterações não nos devem, contudo, desviar de objetivos fundamentais que fazem sentido per se e que têm importância para o desenvolvimento económico de forma sustentável e equilibrada das diferentes economias. Ou seja, o tema que aqui nos traz, que está relacionado com a eficiência energética e com a energia renovável, é um tema suficientemente relevante e com uma equação económica suficientemente sólida para não ser afetado por esta realidade da descoberta de fontes adicionais de energia fóssil pelo planeta. Ou seja, o facto de haver
uma menor escassez relativa de energia primária no planeta, ou uma maior riqueza relacionada com a exploração de energia primária em alguns países que anteriormente não detinham essa fonte de riqueza, não altera a relevância de ser fundamental para uma economia que queira ser competitiva apostar na eficiência energética. A eficiência energética é fundamental não só para uma questão de eficiência económica, porque a eficiência na utilização de energia é também a eficiência nos processos produtivos, nos processos de consumo e na forma de utilização do rendimento, e faz sentido independentemente da forma como evoluem os detalhes do equilíbrio entre a oferta e a procura a nível de produtos relacionados com o petróleo. Portanto, é um objetivo que uma economia que queira competir, que um país que queira competir, deve prosseguir para benefício das suas empresas, dos seus cidadãos, do Estado e até das próprias contas públicas. E em Portugal nós seguimos essa agenda nos últimos anos com empenho e com um mérito reconhecido por outros países do mundo e por outras realidades. Aliás, na União Europeia, Portugal é reconhecido como um dos países que mais investiu neste tipo de tecnologias, neste tipo de processos. E a nossa performance em termos de eficiência energética é, de facto, uma performance invejável. Portugal tem conseguido alterar padrões de consumo, melhorar processos ao nível da utilização de energia, e isso é um sucesso e é um conhecimento que deve ser partilhado e que faz sentido partilhar numa ótica de cooperação económica e empresarial e também institucional e ao nível da formação profissional com os parceiros económicos, designadamente os países árabes, que são objeto em termos de cooperação nesta nossa conferência. Devo dizer também que, quando se trata de eficiência energética, os ganhos que se obtêm quando o ponto de partida é um ponto de partida ainda pouco evoluído são enormes, porque nesta questão da eficiência energética, quando há países ou há realidades económicas que não iniciaram a incorporação deste tipo de fenómenos tecnológicos nos seus processos produtivos, quando se iniciam os ganhos, os primeiros ganhos são fantásticos. Obviamente os ganhos depois diminuem à medida que se vão já tendo implementado algumas melhorias de eficiência. E, portanto, mais uma vez aqui, a utilização de tecnologias mais eficientes na utilização de energia e na eficiência energética em geral, considerando-a de forma abrangente desde a produção ao consumo de energia, é um aspecto que traz vantagens às economias que as praticam, e Portugal tem nesta janela de cooperação uma mais-valia do ponto de vista empresarial a contribuir para no âmbito do seu relacionamento com estes países. Portanto, estimulo que os empresários aqui presentes e que os atores económicos e políticos e também ao nível das instituições governamentais dos nossos países possam explorar esta oportunidade e este desafio que é a melhoria da eficiência energética com ganhos evidentes. Estes ganhos que vos falei são ganhos económicos. Para alguns países como Portugal existem outros ganhos, como o ganho ao nível da segurança de abastecimento, ou seja, a diminuição da utilização de energia produz esse ganho adicional, e também para o planeta ganhos ao nível da sustentabilidade ambiental, uma vez que consumamos menos energia, a performance ambiental das nossas economias e dos nossos sistemas energéticos aumenta consecutivamente. Um outro tema relacionado com aquilo que estava a falar há pouco é o tema das energias renováveis. E é importante aqui posicionar as energias renováveis naquilo que o governo português considera o novo paradigma das energias renováveis. Nós tivemos até aqui há pouco tempo, na Europa e noutros países do mundo, uma concepção das energias renováveis em que as energias renováveis apenas existiriam porque tinham um benefício ambiental. Ou seja, as energias renováveis eram promovidas
e subsidiadas pelos diferentes países, designadamente países da União Europeia, que eram fundamentalmente importadores de energia primária, eram fomentadas, eram apoiadas, eram subsidiadas, não com uma lógica económica ou eficiente, mas apenas com uma lógica de contribuir para uma diminuição do peso em termos de sustentabilidade ambiental do consumo de energia. Essa fase foi uma fase que durou algumas décadas e que eu penso que está hoje em processo de mudança de paradigma. Porque é possível, e nós vemos isso no Brasil, que com determinadas condições de transação comercial, a energia renovável seja mais barata do que a energia produzida a partir de combustíveis fósseis. Devo-vos lembrar que no Brasil o sistema de transação de energia, que é organizado pelos reguladores brasileiros e pelo governo brasileiro, não é um sistema de troca de energia ao dia. Ou seja, o preço da energia não é determinado pela oferta e a procura de energia que se prevê para esse dia e para as diferentes horas desse dia. O preço da energia é determinado através de um sistema de mercado, de leilões, que é implementado com um prazo largo, 15, 20, 10 anos, um prazo largo de anos. Esse sistema de leilão, nós também já tivemos em Portugal, com algumas nuances, em 2006, e que existe em outros países da Europa, como por exemplo a Itália, mas esse sistema de leilão, que é muito utilizado no Brasil e que é organizado em grande escala pelo governo brasileiro, põe também em comparação diferentes tecnologias e formas de produção de energia sem qualquer subsídio. Ora, aquilo que se verifica é que a energia renovável, designadamente a energia de origem hídrica e a energia de origem eólica, ganha sempre esses leilões e a energia que produz e a forma de produzir eletricidade a partir do gás natural não consegue ganhar os leilões. Isto independentemente do Brasil ser também um país com reservas de gás natural. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o custo nivelado médio da tecnologia eólica e da tecnologia a partir de produção de eletricidade de origem hídrica é, com um prazo de tempo suficientemente longo, mais baixo do que o custo de produção de energia de origem térmica, designadamente a partir do gás natural. E esta equação, obviamente, varia e depende do custo da commodity, que é o gás natural, e depende também do custo de segurar essa commodity a um determinado valor por um período longo de tempo. Porque parte do custo da geração de energia elétrica, através dessas tecnologias, é muito mais variável e depende então da energia primária do que nas outras formas, que não depende do custo operacional, depende essencialmente do custo de capital ou de investimento na turbina eólica, no aerogerador e na barragem dos hidroeletricidade. Isto leva-nos para um paradigma onde, mesmo sem qualquer prémio ou imposto relacionado com o CO2, utilizando apenas a equação fundamental dos custos das tecnologias, é possível hoje ver formas de transação de eletricidade onde se perspectiva um custo mais baixo da energia renovável do que da energia chamada convencional. E isso tem que ser, obviamente, incorporado no processo de decisão dos países que fazem o seu planeamento energético e que perspectivam a penetração das energias renováveis. E é aqui que o governo português também se posiciona na sua política energética, onde diz que as energias renováveis são, de facto, algo que o país tem para mostrar e que está comprometido a investir cada vez mais em energias renováveis, mas a um custo nivelado cada vez mais baixo e cada vez mais competitivo, com sistemas alternativos de produção de energia. É evidente que, para se avançar nesta direção, a partir de um determinado ponto, é preciso começar a haver uma coordenação com os aspectos da política energética. Designadamente, é preciso que haja escala, e aí o Brasil, mais uma vez, dá cartas, porque, tal como disse o colega brasileiro da Agência Internacional de Energia,
apresentou este modelo, o Brasil, quando põe no mapa a sua rede, se a transpusesse em termos de mapa para a Europa, ela começaria em Lisboa e acabaria em Moscou. E esta dimensão, os mercados energéticos fragmentados na União Europeia, e atrevo-me a dizer também em alguns países árabes, não a têm, mas deviam ter, porque se a tivessem, teriam ganhos de escala em benefício dos custos que são repassados para as empresas e pelas consumidores. E, portanto, é também uma nota importante para tirar aproveitamento pleno daquilo que são as vantagens deste tipo de tecnologia. Também acontece que, para que se promova a utilização total dos benefícios deste tipo de sistemas renováveis, é importante haver uma lógica de interação com a eficiência energética. Como sabem, aquilo que caracteriza uma boa parte dos sistemas de energia renováveis é o facto dessa energia não ser despachável. Não é despachável quer dizer que nós não podemos decidir quando é que vamos gerar essa energia. Quem decide isso muitas vezes são os elementos exógenos ao processo de gestão desses centros eletromotores, como o sol, o vento ou a água. Isso leva-nos para uma situação em que ou é necessário acumular ou armazenar energia, ou é também vantajoso utilizar a procura, o consumo de energia de uma forma mais inteligente. Daí ser muito relevante a combinação de sistemas de eficiência energética que fomentam uma utilização mais flexível e inteligente da energia, porque permitem adaptar um pouco o consumo e uma resposta da procura à produção de forma dinâmica e de acordo com instrumentos de mercado, que é aquilo em que nós acreditamos em Portugal. Ora, daí os temas estarem também relacionados por essa via, estes dois temas que me pediram hoje para aqui fora. Aquilo que eu gostaria de dizer também sobre esta matéria é que, em termos de utilização de energias renováveis no sistema elétrico nacional, Portugal tem hoje uma história muito interessante para contar. Temos várias horas do ano, ou vários dias do ano, onde a penetração de energias renováveis da nossa rede é superior ao consumo. E não temos apagões por causa disso. Não temos desequilíbrios na rede por causa disso. Não temos perturbações nas indústrias por causa disso. Ou seja, do ponto de vista tecnológico, as soluções que a regulamentação portuguesa, a legislação portuguesa, os operadores da rede, transporte, distribuição, os comercializadores e os produtores adotaram com tecnologia e engenharia, em muitos casos, de origem nacional, é algo que nos faz poder mostrar ao mundo de que, do ponto de vista tecnológico, há soluções que funcionam e que nós nem sequer sabemos que estão a ser implementadas quando utilizamos energia elétrica em Portugal. Ou seja, do ponto de vista da utilização técnica dos sistemas elétricos, Portugal tem uma história relevante para contar e nós, o Governo, acredita que as empresas portuguesas devem utilizar isso na sua cooperação empresarial com diferentes áreas do mundo, designadamente aqui a área dos países árabes e do tema que estamos hoje a tratar, uma vez que é algo que pode ser relevante para futuras trocas comerciais. Por último, queria apenas reiterar que o Governo português, através dos organismos do Ministério dos Estrangeiros, da AECEP e dos organismos do Ministério da Economia, o IAPMEI, os gabinetes ministeriais, as direções-gerais, está disponível para ajudar as empresas portuguesas e as empresas dos países árabes que desejem proceder a um aprofundamento da cooperação empresarial entre os nossos países, criando riqueza, fomentando o crescimento e criando emprego para a nossa economia. Muito obrigado. It is my privilege to welcome the Vice President of Oman Chamber of Commerce and Industry, Mr. Ayman bin Al-Assad. Thank you very much.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيد وكيل وزارة الطاقة، سيد رئيس الغرفة التجارية والصناعية والمتغالية العربية المحترم، المهندس الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي، الأخوة رؤساء وفود الغرف العربية المشاركة، الأخوة الحضور، يشرفني في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر إلى اللجنة المنظمة على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال حقيقة. بالنيابة عن إخواني أعضاء الوفد المشارك عن غرفة تجارة وصناعة عمان في هذا الملتقى، أتحدث إليكم في هذا الملتقى الذي يأتي بعد إتمام 35 عاما من التعاون في الغرفة التجارية والصناعية البرتغالية والعربية، وما نتج عن هذه الشراكة من تقديم في المجالات الاقتصادية والصناعية بين بلدانا. إن المتتبع للتاريخ يجد أن العلاقات العمانية ضاربة في عمق التاريخ، فمنذ عام 1507 كان هناك تواصل بين العمانيين والبرتغاليين، وما زالت تزدهر إلى يومنا هذا. لقد بدأت المعرفة البرتغالية بالعمانيين منذ أن وصل أسطولهم في القرن السادس عشر إلى عمان، ومع تواصل الأعوام والحقبة التاريخية نتجت عن هذا التواصل علاقات أدت إلى تعاون اقتصادي يجني ثماره البلدين. لقد أكدت الوثائق التاريخية العديدة من التحولات الجيوبوليتيكية بين الشرق والغرب بسبب العلاقات العمانية البرتغالية، فبعد أن كانت طريق الحرير تمثل حلقة الوصل بين الشرق والغرب وبين القارتين الآسيوية والغربية، أصبح رأس الرجاء الصالح من أهم الممرات المائية العالمية التي يصل بين آسيا وأوروبا. لقد استطاع البرتغاليين عن طريق البحارة الشهير فاسكو دي جاما تحويل طريق التجارة العالمي، كما استطاعوا بعد وقت قصير بمساعدة البحار العماني الشهير أحمد بن ماجد من الوصول إلى الشواطئ الهندية. أيها الحضور الكريم، إن سلطنة عمان في بداية عهدها تعمل على دعم وتعزيز علاقاتها مع كافة أقطار العالم بشتى الطرق والوسائل، ويؤكد ميزان التبادل التجاري بين عمان والبرتغال أن هناك تعاونا جيدا في هذا المجال، حيث تشير الإحصائيات في عام 2012 أن الصادرات العمانية التي تتمثل في البلاستيك والفلين والمنتجات الصناعية الكيميائية، وبلغت قيمة تلك الصادرات بنهاية عام 2012 43.4 مليون دولار، ومن أهمها الصادرات التي من عمان البرتغال هي بولي أثيلين والبوليمرات البروبولين. أيها الحضور الكريم، يعود تاريخ اكتشاف النفط السلطنة إلى العقد الثالث من القرن الماضي، عندما منحت الحكومة في عام 1925 شركة دارسي لاستكشاف أول ترخيص للتنقيب عن نفط السلطنة. ولقد بلغ اليوم عدد الشركات العاملة في السلطنة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز حتى نهاية عام 2009 22 شركة بترولية تعمل في 32 منطقة امتياز، تعمل من خلال أنشطتها المختلفة على الاستغلال الأمثل للموارد المحلية وتوفير فرص العمل للشباب والمساهمة في تطوير وتنمية المجتمعات المحلية. وفي مجال إنتاج النفط الخام والمكثفات النفطية فقط بلغ المعدل اليومي لإنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية في عام 2009 نحو 900,000 برميل في اليوم، مقارنة ب 300,000 برميل في عام 72. وهناك جهود مبذولة لرفع المستويات الحالية لإنتاج النفط الخام والمكثفات النفطية من خلال المشاريع المنفذة حاليا، والتي تعمل على تطبيق تقنيات وأساليب الاستخلاص المعززة للنفط في حقول عمانية.
والتي من المؤمن أن تساهم في رفع الإنتاج خلال الأعوام القادمة بإذن الله. يبلغ عدد الشركات المنتجة للنفط الخام والمكثفات النفطية حاليا شركتان، هي شركة تنمية نفط عمان وشركة أوكسيدنتال عمان. ولدينا في مجال المصفاة هناك شركتان، إحداهما متواجدة في مسقط في العاصمة، والأخرى في منطقة أخرى اسمها صحار، منطقة صناعية. الشركة التي في العاصمة مسقط تسمى شركة مصفاة ميناء الفحل. وجاء إنشاء شركة مصفاة ميناء الفحل كأول مصفاة في البلاد، التي تم افتتاحها في نوفمبر 82، معلنة عهد جديد في صناعة تكرير النفط الخام في السلطنة. فقامت المصفاة منذ إنشائها بدور بارز في تلبية احتياجات السلطنة من المنتجات النفطية بأنواعها المختلفة كالوقود بنوعية العالي والممتاز، الديزل، غاز البترول المسال، غاز الطبخ، وقود الطائرات. وقد تم تصميمها في البداية لإنتاج 50,000 برميل في اليوم، إلا أنه تم رفع هذا المعدل من الإنتاج إلى 85,000 برميل في اليوم بعد مرحلتين من التوسعة التي أجرت عليها في 87 و2001. وتلبية للمتطلبات التنمية، فقد تم في عام المساعد رفع طاقة المصفاة الإنتاجية إلى 106,000 برميل. أما الشركة الأخرى والتي متواجدة في المنطقة الصناعية وهي تسمى شركة مصفاة صحار، تعتبر هذه المنطقة صحار هي تبعد 200 كيلو من العاصمة العمانية مسقط، وهي قريبة من دولة الإمارات، حوالي أيضا تقريبا 150 كيلومتر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. تعتبر هذه المصفاة من المشاريع الصناعية ذات العلاقة التشابكية، حيث أنها تقوم بتكرير النفط الخام وإعادة تكرير المخلفات النفطية المنتجة من قبل المصفاة الواقعة بميناء الفحل، والتي يتم نقلها بواسطة أنبوب بطول 266 كيلومتر يربط مصفاة مسقط بمصفاة صحار. لقد بدأ التشغيل التجاري لهذه المصفاة في عام 2006 بطاقة تشغيلية تصل إلى 116,000 برميل من النفط يوميا، يستخدم جزء من هذا الإنتاج في هذه المصفاة تلبية الطلب المحلي، بينما يتم تصدير الباقي. طبعا تقوم هذه المصفاة بإنتاج وقود سيارات بنوعية الممتاز والعالي، وقود الطائرات، غاز الطبخ، وقود السفن والكبريت والديزل، وأيضا تستخدم في الصناعات البتروكيماوية، بالإضافة إلى المواد المستخدمة كمدخلات لصناعة مادة البروبابيلية. نأتي إلى قطاع آخر ومهم في السلطنة، وهو قطاع الغاز الطبيعي. يعد الغاز الطبيعي دعامة هامة للبنية الاقتصادية في السلطنة، وهو من أهم مصادر الطاقة وأنظفها، ولذلك قامت الحكومة ضمن سياستها الرامية إلى استغلال ثرواتها الطبيعية بتشجيع الشركات البترولية على استكشاف المزيد من حقول الغاز، حيث تم اكتشاف في عام 1978 أول حقل للغاز. لقد شكلت توجه الحكومة أن تنمي المصادر تقوم بالمنطلق الحقيقي للبحث عن الغاز وتطوير الصناعات المرتبطة به من خلال رصد مبالغ ضخمة، يعني مما كان له الأثر الإيجابي في تلبية الطلب المحلي على الغاز الطبيعي في ذلك الوقت، خاصة في قطاع إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وكذلك المشاريع الصناعية الصغيرة المقامة في المنطقة الصناعية المختلفة. ودفع اكتشاف الغاز بكميات كبيرة تفوق احتياجات السلطنة من الغاز. في حينها الحكومة تنوي التفكير في إقامة مشاريع عملاقة تستخدم هذا الغاز وتكون مصدر دخل جيد للسلطنة، ومن هنا جاء إنشاء شركة تسمى بالشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لتسييل الغاز الطبيعي من خلال قاطرتين تبلغ طاقتهما الإنتاجية 6.6 مليون طن سنويا، ليتم رفع تلك الطاقة إلى حوالي 10 مليون طن بإنشاء القاطرة الثالثة التي تدار من قبل شركة تسمى شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال. وقد بلغت صادرات السلطنة من الغاز الطبيعي المسال في عام 2009 إلى 8.5 مليون طن، تم تصديرها من خلال 135 شحنة إلى كل من كوريا الجنوبية، اليابان، الصين والهند. لقد ظهر الطلب الكبير على الغاز الطبيعي بعد ظهور الصناعات الجديدة المرتكزة في منطقة صحار الصناعية لصناعة الألمنيوم، صناعة البتروكيماويات، مما دفع الحكومة الممثلة في وزارة النفط والغاز إلى تكثيف جهودها وتشجيع الشركات البترولية العالمية للاستثمار في عملية استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي، حيث أثمرت تلك الجهود عن اتفاق
توقيع اتفاقيات في عام 2007 مع شركة بي جي عمان للتنقيب عن الغاز، ومع شركة النفط البريطانية بي بي في عام 2007 على عقد لتطوير كثير من حقول الغاز. يبلغ حاليا عدد الشركات المنتجة للغاز الطبيعي 4 شركات بترولية: شركة تنمية نفط عمان، أوكسيدنتال عمان، شركة راك بتروليوم، بي تي تي آي بي عمان. أما بالنسبة للشق السفلي لقطاع الغاز الطبيعي فقد تم إنشاء خطوط أنابيب ومحطات لتخفيض الضغط والعديد من المرافق الأخرى الهامة لإنتاج ونقل الغاز الطبيعي، وتم تأسيس شركة الغاز العمانية في 2001 لتشغيل وصيانة إمداد الغاز في كافة أرجاء السلطنة. لقد قامت هذه الشركة بتنفيذ العديد من المشاريع الهامة، والتي من بينها مشروع خط أنابيب الغاز مع دولة الإمارات العربية المتحدة بسعة 24 بوصة وبطول 45 كيلومتر، إضافة إلى إنشاء العديد من محطات تخفيض ضغط الغاز. أيها الحضور الكريم، أعتذر الإطالة عليكم واستميحكم عذرا، ولكن كلمتي تركزت فقط حول هذا القطاع اللي هو قطاع الطاقة، ولكن هذا لا يمنع أن هناك كثير من القطاعات الحيوية اللي موجودة في السلطنة، طبعا مثل لدينا مثل الاستزراع السمكي، وأيضا السياحة، وأيضا الطاقة البديلة. أتمنى للجميع التوفيق، وأتمنى لهذا المؤتمر أن يبقى التوفيق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I would like to welcome to the stage one of our sponsors and the chairman of the executive board of directors of EDP, Dr. António Mexia. Thank you very much. So, good afternoon everybody. Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Câmara de Comércio e Indústria, dear representatives of embassies, governments, and especially delegations. It makes more sense eventually to speak in English, or eventually, as you prefer. English, this makes everything easier, I believe. So, the first thing that I would like to share with you is the fact that there are obvious and less obvious areas of cooperation when we talk about energy, and we are facing somebody like the Câmara de Comércio Luso-Árabe. And before talking about the obvious and less obvious, what I would like to mention is the fact that EDP had a great pleasure to sponsor this, because we believe that we have the duty and the opportunity to help this kind of gathering, to help the exchange of information, of knowledge that is critical for the development of the relations between this group of countries. In what concerns EDP, I would like to stress the fact that our shareholder structure today already translates the importance, the strategic relation that we have with Arabic countries. In our shareholder structure, we have already Sonatrach from Algeria with more than 2%. We have IPIC from Abu Dhabi with more than 4%. We have Qatar Holding with slightly more, also than 2%. And I think that, for example, in the relation that we have created with Sonatrach, in a moment where this relation didn't exist with other European countries, we showed our recognition, we show our awareness, the fact that we do better together than alone, than separated. The work along the value chain in the different phases of energy
makes a lot of sense between countries from our country, from my country, and countries from all the Arabic region. That's the first point. So we have been coherent with the strategic importance of that relationship. What does this relationship mean also? It's also very nice to have shareholders, and especially shareholders that share our vision and support our growth story. But also this opened clearly the door to opportunity in new markets. And this is the second step. Clearly, we can work together in markets where eventually the companies or the financial investors were not exposed and where we can do things together. So when we talk about oil and gas, we are of course talking about the most obvious relation that can appear, can surge when we think about the relation between Portugal and the Arabic countries. Taking advantage of the time that is given also because I'm a sponsor, but I don't want to bother people more than 15 minutes. The clear thing that I would like to share is that today, the movement on these countries to replace the local production with renewables is critical. And the fact that we see some of the most ambitious projects in the world in renewables, in countries that are, of course, very, very rich in fossil fuels, shows that there is a strategic vision with which we totally agree. That vision we share, because clearly we are talking about replacing the local use of an energy that has, of course, an international price, to use other internal resources like sun or wind that are very important, and this displacement creates value not only for the country that is doing the displacement, but also it makes sense in terms of the international market. You create value for everybody. And this is related also with the strong development of local clusters, of local companies, of local capabilities in the development of new technologies, and also in sectors where labor, project management, capital, all of these are very have a relative important power weight on the development of those projects. So clearly the new angle that I would like to share is about renewable energies. And why also it makes sense for me to share this with you is because now we are the third largest renewable company in the world, out of Portugal. We were already the third largest in the world without being even the second largest in Portugal. So it means that this growth started elsewhere. Of course, then we have also developed, in terms of growth, important steps in Portugal, but we are now present in 13 countries, from the United States, where we are also the third largest, into Bucharest, through Brazil, or all the countries that today are in the forefront of renewables energy. And of course, we want to be involved also in Arabic countries, not only in North Africa, but also in the Middle East, including projects with our shareholders, because it's also always easier to do this work with our shareholders. And another thing that I would like to share, Europe will need, besides the issue of gas that is determined today, and the major change, I would say, that in energy market in the last 5 years is clearly gas-driven. Besides this, I believe that
just taking into consideration that Europe will need investment along the value chain for the European market of 1 trillion euros in the next 10 years. It's a lot of money. It's a lot of projects. It's a lot of investment. I think that there is also an opportunity that sometimes we don't see, because the short term today, when we talk about 2013 or 14, we are still living under a cloud where excess capacity, especially in the electricity market, is the basic perception. But clearly, we don't have any doubt. The amount of investment in terms of grid, in terms of distribution, in terms of decentralized generation, but also in terms of centralized generation, is huge, and all these will represent 1 trillion in the next 10 years. So there is clearly a big potential of things that make sense, business-wise, to share between our companies. And the last word, so final, fifth point. Something that I have been discussing with companies in the Middle East, the concept of energy for all. We have 1.5 billion of people without access to energy worldwide. It's a lot of people. This is something that needs to be tackled, and of course the concept of energy for all. That also relates a lot to decentralized generation with renewables, but also with gas and renewables, makes a lot of sense. It's an enormous potential that we need to tackle. And of course the areas of influence of the Arabic countries, both those in Africa but also those in the Middle East, is enormous. We are talking, of course, mainly about Africa. So the potential of bringing energy to this enormous chunk, we are talking about almost 1/3 of the world population that still has no access to energy, is something that we can do together. And my last word is, we can do business together when we like each other, but also when we recognize that working together, we bring different capabilities in terms of project management, in terms of technical capabilities, in terms of also funding capabilities. Because we are talking about new structures for new markets where clearly there is an enormous potential. So obvious areas and less obvious areas. But these less obvious areas are today, I want to share with you, of an enormous scale in terms of joint work. And it's an area where all the Portuguese companies, and not ourselves only, dozens of Portuguese companies, starting in engineering, construction, operation, assembly, building, in this renewable energy or even gas and renewables, are today in the forefront of the world market. Sometimes we don't recognize this, but clearly, for me, I want to give attention to something that is less obvious. Why? Because business, the big business, is generally found where? In the less obvious corners. The rest eventually is already approached or tackled by somebody else. So once again, thank you for your attention, and hopefully this will be the start to approach all these surprising, less obvious corners of the energy world market. Thank you very much. I would like to give the floor now to the Managing Director of Visa, Engenheiro Henrique Pereira. Thank you.
Boa tarde a todos, minhas senhoras e meus senhores. Queria começar por estar a agradecer à Câmara de Comércio e Indústria a oportunidade de estar aqui hoje a apresentar-vos a ISA, uma empresa que funciona na área do oil and gas e da energia. A ISA é uma empresa que tem já mais de 20 anos de história. Começou como um spin-off da Universidade em Coimbra e a investigação e desenvolvimento, a par, portanto, a inovação, continuam a ser a imagem de marca de, portanto, a ISA. É uma empresa que desenvolve as suas próprias soluções e produtos, quer a nível de hardware, quer a nível de software, quer a nível também serviços. São construídos cá, portanto, com um elevado nível de qualidade e desempenho, também tendo por base um custo bastante competitivo. Isto tudo, obviamente, fruto de uma equipe altamente qualificada. A ISA tem também uma presença que é global. Em 2012 exportamos para cerca de 25 países diferentes no mundo. Temos cerca de 100 mil equipamentos a funcionar nesta altura, um pouco por todo o mundo, com uma implantação mais forte, como é mais ou menos expectável, nos markets da Europa, mas também fortes na América do Norte e na América do Sul. Desde há um ano a esta parte tem sido feita uma aposta bastante importante na internacionalização para marcas do mundo árabe. A ISA tem uma base, como eu estava a dizer, instalada muito sólida e tem também, obviamente, portanto, orgulho de ter na sua base portanto, contas algumas das maiores empresas em cada uma das suas áreas de, portanto, atuação, quer de novo na parte do oil and gas, quer na parte da energia. É um pouco este conhecimento e esta experiência que queremos estar agora a levar, portanto, ao mundo árabe. A inovação, conforme eu estava a dizer, é uma área muito importante. Eu queria só dar dois tópicos sobre este ponto. Primeiro, o destaque que a ISA teve pela Gartner como fornecedor recomendado para a área de Smart Cities, algo que também foi reconhecido pela BERT Insight, mas para a área do oil and gas. A ISA é também uma empresa que está cotada em bolsa, tendo sido a primeira empresa nacional cotada na Alcarnex. Tem essencialmente duas grandes áreas de atividade, na parte do oil and gas, portanto, a energia, com um portfólio de produtos e serviços que cobrem desde a exploração até à distribuição e ao retalho. Na parte energética também nas áreas comercial, industrial e residencial. Começando dando algum enfoque a algumas soluções específicas, eu gostaria de estar a destacar primeiro a nossa solução de gestão remota de tanques de, portanto, combustível. Através desta solução é possível sabermos em tempo real qual é o volume de, portanto, combustível que temos num determinado tanque em qualquer lado do mundo. Isto é importante porque, com base nesta informação, a ISA consegue fornecer um conjunto de serviços que têm valor acrescentado ao seu cliente. Desde logo, portanto, a prevenção de ruptura de estoques, obviamente também uma maior eficiência no processo de reabastecimento, e com isso consegue introduzir uma eficiência, uma eficácia no processo, portanto, a logística, que pode atingir números bastante significativos. Um desses exemplos que eu gostava de vos dar hoje é o trabalho que temos feito com, portanto, PP, que há cerca de 15 anos está a trabalhar com a ISA nesta era. São algumas dezenas de milhares de tanques que a ISA controla diariamente, que se espalham por vários continentes,
e conseguem reunir num ponto só, num sistema de informação centralizado, toda esta informação que era de outra forma muito complicada de estar a obter. Um outro exemplo que eu gostava de vos deixar são as soluções aplicadas à área de postos, portanto, combustível e estações de serviço, onde temos a potencialidade de estar a fazer a gestão de um conjunto de componentes instalados, desde os próprios tanques até a um conjunto mais largo de outras componentes da própria estação. De novo, com base nesta informação, conseguimos evitar casos de acidentes, percas, fugas, furtos, e conseguimos acrescentar valor e dar vantagens aos clientes que usam soluções deste tipo. Um deles é também a Repsol, outro caso que eu gostava de vos deixar ficar, que há cerca de 10 anos em Portugal e Espanha equipou todas as suas estações, portanto, de serviço com equipamento de soluções ISA e permite hoje fazer esse acompanhamento em real time do que está a acontecer a cada instante, em cada um destes postos, conseguindo antecipar assim e planear a operação de uma forma muito mais eficaz e conseguindo, obviamente, também reagir atempadamente caso algum evento inesperado aconteça. Estando a falar também um pouco na era da energia, nesse aspecto a ISA funciona muito na área da eficiência energética em edifícios, quer conforme eu estava a dizer, na área comercial, industrial ou residencial, com o objetivo de estar a dotar esses edifícios ou essas infraestruturas de um nível de inteligência adicional focado no seu consumo energético. São, ao fim e ao cabo, sistemas que conseguem estar a medir de novo em real time todo o consumo energético que se passa nessa, portanto, infraestrutura, conseguindo dessa forma identificar pontos de não otimização e com isso identificar também as várias oportunidades que temos de estar a melhorar a eficiência energética desta, portanto, infraestrutura. Um bom exemplo do que é, digamos, a capacidade de um sistema deste tipo é o projeto que foi feito aqui com, portanto, o Banco Espírito Santo, que em cerca de 2 anos a ISA fez a gestão energética completa de cerca de 400 infraestruturas do Porto do Banco, desde edifícios, portanto, centrais a agências, tendo contribuído de uma forma significativa para a redução do custo energético. Estamos a falar de números na casa dos 31% de poupança energética para um sistema que é passível de ser completamente pago em cerca de 18 meses. Um outro exemplo é o da ANA, portanto, a gestão de aeroportos, em que os sistemas e soluções da ISA estão hoje instalados nos 6 principais aeroportos em Portugal, que permite dessa forma à ANA fazer uma gestão eficaz de toda a energia consumida nestas infraestruturas. Enfim, deixo-nos alguns, portanto, exemplos para podermos compreender que toda esta experiência acumulada é, obviamente, o que estamos também a tentar construir de valor acrescentado juntamente nos markets, portanto, do mundo árabe onde estamos atualmente a funcionar. Queria só estar a finalizar reforçando o compromisso que existe entre a ISA e creio que muitas outras entidades em Portugal de reforçar os laços que existem com, portanto, o mundo árabe e, obviamente, novamente agradecendo a disponibilidade de estar cá hoje para vos falar um pouco sobre a ISA e sobre o que temos feito e o que esperamos vir a fazer muito mais, portanto, no futuro. Obrigado a todos.